बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? ये इधर मत कर बंदे। কোরবানির পশুগুলো এমন বদমাশ হয়ে গিয়েছে যে এদের কর্মকাণ্ড দেখলে আপনি হাসতে হাসতে বেহুশ হয়ে যাবেন। তো হাতে পপকর্ন নিয়ে বসে যান এইসব মজার সিনগুলো দেখার জন্য। তো প্রথমে এই ক্লিপটি দেখুন। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है मुर्शिद। मुर्शिद किधर गया? हेलो मुर्शिद। नो 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 नो। তেমন কিছু না, হয়তো ফুটবল ভেবে কিক মেরে দিয়েছে। এখানে এই লোকটি তার গরুর সাথে টিকটক করতে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর কি হয় তা দেখুন। এই গরুটির বুদ্ধির কাছে মানুষের বুদ্ধিও হার মানবে। তো এবার এই ক্লিপটি দেখুন। এই ক্লিপটি দেখে আপনি হাসতে হাসতে বেহুশ হয়ে যাবেন। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? আপনি কি এই বছর কুরবানির সবথেকে মোটা এবং বড় গরু দেখতে চান? তাহলে এটাকে দেখুন। बेटे ओ बेटा मौज कर दी। हां मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेरू तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। जी क्या कहते हो? क्या मांग रहे हो? मिठाई बेच रहा भाई, गलत मत देखो, आपको वीडियो बना दिया। ये क्या है? আমরা সবাই জানি বাচ্চারা স্লাইড করতে অনেক পছন্দ করে, কিন্তু এ কি? এ তো দেখছি গরু স্লাইড করছে। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन का। बेटे ओ बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेरू तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। भाई मजा आया। তো বন্ধুরা, এগুলোই ছিল কোরবানির প্রাণীদের কিছু হাস্যকর ফানি মোমেন্ট। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।